ये पेपर 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 निये मात्र 5 टंका बेसी नहीं कु पटे हाँ ये पेपर नियो आज्ञा मात्र 5 टंका प्रमेय अच्छी धरित्री अच्छी संवाद अच्छी आम भारत ओडिशार टिकिनिकी ताजा खबर पूरा गरमा गरम सहित आसंतु माउसी आसंतु ये भाउज नमस्कार भाउज भल अछ या ये माउसी गुड मॉर्निंग भल अछ ये मो बाल डिस्टर्ब कर दो ठीक है या कोटी कार गाड़ी चाबी मोटा नहीं मोर पाखे साइकल गुट नहीं हाँ टीवीएस गाड़ी की दियो आज्ञा दियो मोर पाखे टाइम नहीं पलैबी हाँ भाई कार टीवीएस गाड़ी चाबी काटी हजि जाइती दयाकोरी मंचस्थ पाखरे आछंतु 500 टाका नियो के आसो नहेले जल्दी आसो जल्दी जल्दी मात्र 500 संख्या है 500 टीवीएस गाड़ी सब बेपार जान लिया गया ए पेपर नियो पेपर मात्र 5 टंका दरिद्र अच्छी प्रमेय अच्छी संवाद आम भारत ओडिशार टिकिनिकी ताजा खबर पूरा गरमा गरम सहित पढ़िले सब जापर देखिले सब चिनी पार आसतु नियंतु उपभोग करंतु दर्शक दर्शिका कीटा हाँ पढ़ी कर देखुछ पेपर नियो नले मुहरे आसतु ये भौज आस नियो मात्र 5 टका बेसी नहीं ये तुमको कहले कि हम नहीं नहीं तुमको गोटे कथा कहबी पढ़ी कि तुमको शुणे देवी है पेपर केंतिका जिनस है ना तते भल पाई देला जातीय प्रस्तुति समीक्षा ऑपरेशन सिंदूर बंद कले अंगनवाड़ी केंद्र फेब्रुआरी 2024 रे तैयारी परीक्षा नार चोरी युवक गिरफ कला सीबीआई ससुर ज्वाई मृत्यु ये भयंकर कांड वट करे ससुर ज्वाई मृत्यु हो गले बापा रे आज्ञा नाबालिका हर वीडियो भाइराल मामला भयंकर वीडियो भाइराल होती आज्ञा आजिर खबरटा है आज्ञा एक नंबर लिखाई पाकिस्तान रे ना गोटे कोटिपति झील गोटे भिकारी काम करुवा पेट पोषुवा गोटे भिकारी सहित फेरार बा दुनियाटा चेंज हो गला झील ना हूँ अर्पिता प्रधान ता बापा ना धर्मेंद्र प्रधान ता माँ ना तुलसी प्रधान पुओ ना हूँ अमन खटखटिया जदि से को जगार देखिले यही नंबर रे कॉल करो केते 2 लाख टंका मागणा बा ए प्रभु तमें जदि सतरे अच्छ से मो आखिरे दिखाई दियो प्रभु देखी देखी आउ 2 नंबर रे लिखाई आज्ञा ये भाउज मोर आड़े देख आउ 2 नंबर रे लिखाई गोटे माइकिना 2टा छुआ को छाड़ी गोटे अलग पुरुष सहित वाह नारी सेटा नारी नुहे माया भी नहीं 2टा छुआ को छाड़ी गोटे अलग पुरुष सहित फेरारी गला आ कौन कह झगड़ा होते स्वामी स्त्री आओ भाउज तमें टी भल रुह भाई सहित है आउ 3 नंबर रे लिखाई गोटे माइकिना निरीगिरी बाड़ी झाड़ा जाइथिला ताको भालू आक्रमण वाह भालू भी टी चालाकीटा ठीक टाइम रे एंट्री मारछि ये भाउज शुणी पार तो आजर खबरटा केमी आउ तमें भी टी देखी जाकि झाड़ा जीव नहले कले बड़े कौशले सेटा भगवान को ऊपर रहा देख लो तो के केटा तुम पेपर वाला की टिके नहीं मु फुटका वाला
পেপর তো ধরছি পেপর বালা বলে জানবা কথা ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ତମେ ଲେଡିସ୍ ଟାଇପ୍ ର ଲୋକ ପରି ଲାଗୁଛ ଏ ଟିକେ ରୋମ ବାଳ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦଉଛି ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିସ୍ କହିଲ ବାବୁ ତମେ ଟିକେ ଲେଡିସ୍ ଟାଇପ୍ ର ଲୋକ ନାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଲେଡିସ୍ ଟାଇପ୍ ର ଲୋକ ମାନେ ଛକା ଏଇ ସେମିତି କଣ ହେଲା କି ସେଇ ଟାଇପ୍ ର ଅଛ ଆଉ ନାଇଁ ଟିକେ ମୋର ଷ୍ଟାଇଲଟା ସିଏ ଛୋଟ ବେଳୁ ନା କଣ ଛୋଟ ବେଲ ନାଇଁ ହୋ এই 2024 পড়ে আসলা সেই দিন তো হই ହେଲେ ତମର ନାଁ କଣ ହୋ মোর না কি ହଇ হ্যাঁ ହଇ যাম କୁଆଡେ কইবি কি କୁହ কাব্বা হি যাব হো କେମିତି হ্যাঁ মোর না কি ହଇ সাউ ভারতমালা ସବୁ ଭାରତମାଳା হই আজ্ঞা ভারতমালা মো নাটা আজ্ঞা ହଁ টাইটল হচ্ছে সাউ ଏଇଟା କେମିତି ନା ହୋ ভারতমালা সাউ বিশ্বনাথ পাটনা তু রায়পুর পুরা শয়ে শয়ে আজ্ঞা ଶହେ ଶହେ বিশ কোষ ଏଇଟା ତମ ନାଁ କିଏ ଦେଇଛି ହୋ মোর না কি ହଇ আমার জেজে বাপা ଜେଜେ ବାବା ବୋଲେ দাদি দাদি হো ଦାଦି ବୋଲେ ওই, আ, সেটা আমার নবরঙ্গপুর পটে দাদি কইবে হো ଓ ହେଲେ ତମର ଦାଦି ଦେଇଛି ନାকি ওই আমার দাদি একা দেখছি হো ତମର ଦାଦି ନା କି ନା ହୋ আমার দাদির নাকি হই। আদানি ଆଦାନୀ আদানি মানে সে আমার ভারতমালা হেড ତାଙ୍କର ଦାଦି ପେପର ବାଲା କାମ କରୁଛ କି নাই হো মুই ফার্স্ট গোটে কাম দেইছিলা মতে ହଁ ভালিয়া মিলরে গোটে গোমস্তা কাম দেইছিলা ହଁ সে ভালিয়া মিলরে থিলি আও কোন করবি সেটি গোটে চালিছিলা କଣ চালিছিলা হো କଣ ଚାଲିଥିଲା সিটা চালিছিলা হো ସେଠି ওই ହଁ তুমি ବି ଜାଣିଛ କାହିଁକି ହଉ ହଇ ଚାଲିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପୁରା ଚାଲିଲା ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ବି ହଁ ହଁ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାପରେ ସେ ଧୋକା ଦେଇକିନା ପଳେଇଲା ଆଉ ଓହୋ ତମର ହେଲେ ତମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ନା କି ନା ଥିଲା ମୋର ଏକ୍ସର ନା କି ହଇ ବୈଜନ୍ତୀ ବୈଜନ୍ତୀ ହଇ ଆଜ୍ଞା ୱାଓ ପୁରା ମସ୍ତ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇସ୍ ନେମ୍ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଲାଳ ବାହାରିଯିବ ସତେ କି ବିଶ୍ୱାସ କର ହେଲେ ତମ ପେପର ବାଲା ନାଇଁ କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ଫୁଟକା ବାଲା ମୁଇଁ ପଳେଇଲି ହୋ ପେପର ହେଲେ ତମର ବିକ୍ରି ଦିନକୁ କେତେ ହଉଛି ହୋ କିଟା ବିକ୍ରି ମୋର ବିକ୍ରି କି ଆଜ୍ଞା ହଇ। ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ବାହାରିଛି ହଁ, ଏବେ ହଁ। ଦିନ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ହଁ, ଆଜିର ବେପାର କେତେ ହେଲା ତମକୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେବି ହେଲା হ্যাঁ মুই ভাইঙ্কার তমে তমে তো আরি আমার সি সাই পটে শাক ডালাণু ন সেটা কাহা মুই আগে নাই আজ হো, ସେଟା ব্যাপারটা ଅଲଗା ଲୋକ ହେଇଥିବେ। অলগা লোক কি হই। আমার পলাদ মামা হেতিব ହଇ পলাদ মামা 20 40 ষাঠিଏ କିଏ ଫାଟଲାଟା ଦେଇ ଦେଇଛି ଚଳବ 60 70 ହେଇଗଲା 80 90 ପୁରା 100 ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜିର ବେପାର ପୁରା ମାନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମୁଇଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହବ ବୋଲିକି ନା କେମିତି ମୁଇଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ସକାଳ ଉଠିଲେ ମୁଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଝାଡ଼ା ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ହଁ ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା 2ଟା କୁତରିକି ଜଗିଦେଲି ସତେ କି କୁତରି ବୋଲେ ଆମର ସିଏ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆମର ସାହୁ ଭାଉଜ ଆଉ ନିଶା ମହାରଣା ସତେ କି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖବୁ ଆଜ୍ଞା ଯୁଆଡ଼େ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ କି ନାହିଁ ସେ କାମ ହବ ନାହିଁ ମୁଇଁ ଝାଡ଼ା ଗଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଝାଡ଼ା ବାହାରିଲା ନାହିଁ ଖାଲି ପାଡ଼ ଆକା ବାହାରିଲା ସେଟା ବି ଟୁଟା ଫୁପା ଥିଲା ବେକାର କଥା କୁହନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉଟା ବୋଲି ସେଟା କହ ଆମେ ସଦରମ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ କିଛି ହଉନାହିଁ କିଟା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ କିଛି ସେଟା ଭୋଗ ଏଇଠି ଶୁଣ ମୁଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି କୁହ ଶୁଣ ତମେ ଯାଉଥିବ ସେଠି ଅଫେରରେ ଯାଉଥିବ ଭାଉଜ ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ କରି ଧରିକିନା ଟିକେ ଭାଉଜ ଟିକେ ହଁ ହଁ ତମର ଏପଟେ ତମର ମାଇକିଣା ନଳକୂଆରେ ପାଣି ଯାଉଥିବ ଏବାଟେ ଗୋଟେ ଗାଳି ବାଡ଼ାଇବ କାର ମାଇକିଣାରେ କେମିତି ଦିଶୁଛି ସେଟା ତମେ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଲାଗବ ସେଟା ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଲାଗବ ସେଟା ମାଇକିଣା ସହିତ ସୁଧରିକିନା ରୁହ ହେଲା ହଇ ହଇ ଆମେ ସେଟା ବାକି ଆମ ମାଇକିଣା ନାଇଁ ହୋ ଆମେ ପୁରା ରାଣ୍ଡେଲା ଏ ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହବ ଆଜ୍ଞା ଏପଟ ଟିକେ ସାଇପଟ ଟିକେ ଯିବି ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ହଉ ହେଲା ଏ পেপর নিও পেপর আজ্ঞা মাত্র 5 টাকা বেশি নাই পেপর নিও পেপর মাত্র 5 টাকা পেপর নিও পেপর নিও আসো আসো মাত্র 5 টাকা বেশি নাই পেপর নিও